During the Southern Asia Initiative, we work together in hope with partners in that region so that we may be mutually encouraged by each other's faith. Human trafficking is a critical global issue. It is estimated to affect thousands of people in Southern Asia, most of whom are women and children who are exploited for cheap and hard labor and sexual slavery. Human traffickers use many tactics to coerce people, such as fraudulent work opportunities and loans. In Indonesia, the Evangelical Protestant Church of West Timor, also known as GMIT, is doing significant and prophetic work around the issues of human trafficking and migration. Many members of rural communities are leaving to find better work in other countries. Unfortunately, far too many of them are returning to Indonesia in coffins. GMIT is working to provide education to local people who are at the higher risk of forced migration. It is the hope of the church that through agriculture and economic alternatives, more people will remain on the island and will have sufficient income so that the need to migrate will no longer exist. Join Global Ministries in working with partners to end human trafficking in Southern Asia. Every year, hundreds of women and men from East Nusa Tenggara Province, Indonesia, leave their villages to seek for jobs. But most of them are trapped on forced labor and human trafficking. Victims of human trafficking work without proper documents. They work for nearly 20 hours a day. Their monthly salary is reduced. They are tortured inhumanly. They are at risk to be blamed as criminals. The number of dead workers from East Nusa Tenggara Province increases every year. From 2013 to 2019, there were 445 people died. 93% of the deaths occurred in Malaysia. Till the midst of 2020, there were 40 death cases were reported. It is predicted that there are many unreported cases. The pandemic has made it difficult for the government to repatriate the bodies of migrant workers. In March 2020, Indonesian government temporarily stopped sending migrant workers in response to the COVID-19 pandemic. Now the chance has been reopened, except for Malaysia, since this country doesn't allow Indonesian migrant workers to come. The question is the number of migration and human trafficking really in decline? Besides the needs of receiving countries, there are problems in Indonesia, in particular in East Nusa Tenggara Province, that force people to work overseas. The main problem is poverty. Before the pandemic of COVID-19 occurred, there are many people who live below the poverty line. And during this pandemic, some people lose their jobs. Especially those who live in the villages, they couldn't sell their agricultural and traditional weaving products because some traditional markets were closed. Now, markets have been reopened, but they still find it difficult to get good incomes to fulfill their daily needs. Also, there is a policy to stay at home, but for some people, home is not a safe place because there they experience domestic violence. According to the research held by East Indonesian Women's Network, one of the reasons people, especially women, work overseas because they experience domestic abuse by either their parents or their husbands. So, my prediction is migration and human trafficking are still around, and the number of cases are getting higher in the post-pandemic period. Unless government and all of us
pay full attention and work hard to solve poverty and its related problems by empowering the economic lives of people. During the COVID-19 pandemic, some migrant workers returned to their hometown. They returned home because of layoffs, violence, sickness, and completion of work contracts. The new returners have encountered another problem, which is the lack of job vacancy. Nama saya Antoinette Leon. Saya bekerja di rumah tangga dari tahun 2027. Dan tahun 2020 saya sakit. Saya sakit tuh mereka suruh saya keluar. Saya keluar, saya tidak tahu mau kemana. Terus saya ketemu orang, mereka antar saya ke rumah Arab. Protestant Evangelical Church in Timor take initiative to conduct surveys of returning workers, distribute assistance for daily needs, provide assistance for economic empowerment such as providing plant seeds and marketing agricultural products, and advocate for the rights of the poor. Advocacy is also intended to respond to the death case of Adelina Sau. She was a migrant worker who died in Malaysia in 2018. The murderer was acquitted by Malaysian court. Together with the Naganita of Malaysia, Protestant Evangelical Church in Timor, East Indonesian Women's Network, and other Indonesian activists are doing online advocacy to demand the murderer be responsible for her action. We need a global support to ensure Adelina Sau's family can achieve justice. Mai tatuin lais hakap muit. Nang hantoy nok asu ambi of. Sa keluarga kan lomef. Keluarga Adelina kan lomef. Nasa es majikan ibebas. Mayon me. Es majikan ibebas es pa Malaysia. Keluarga Adelina entoet kaloleko. Majikan nanen. Hukum onla hampir hukuman ambi Malaysia. Pihak keluarga Adelina kalau leko tuit nako ama anak plenat leko niu gemit bantu kai no hai mai blan on me hantip majikan nane im ham hukum onle hukuman ambi Malaysia. Human trafficking is a global problem. Therefore, we need a global solidarity to end human trafficking. Bangun jam 2, sapu pel, ay siap jam 7, siap barang-barang kau buat kue sampai jam 12 siang. Itu sapu pel dari lantai 5 ke lantai 1. Itu majikan bangun itu harus siap semua, baru naik ke lantai 5 buat kue. Buat kue kalau banyak orderan itu sempat makan juga. Itu buat terus sampai jam 4 sore. Itu sambung kerja, sapu kamar dong, pel habis lipat pakaian, siap lipat ambil jemur lego ini, gosok baru simpan. Tuh setiap hari marah juga nanti kasih itu sayur sulama di sekian lama di kulkas, nanti kasih kulkas panas, kau makan. Surasa langsung enak sayur, lihat kalau langsung ada orang di lantai 2 langsung buang ke tong sampah.
kasih pamaksi uang ya. Pamaksi panggil yang kasih beta uang bensin, tapi lebih uang bensin lebih dari itu. Yang 850. Langsung kena corona, semua orang semua dekat rumah. Mama saya semua boleh mau sentuh badan, kakak dong, adik dong harus di dalam kamar saya semua boleh keluar. Untuk keluar, polisi, tentara, kepala desa, dusun, RW, RT semua penuh di luar. Periksa, harus disuntik, ambil darah. Pakai kapas, kes masuk lewat hidung, habis lewat mulut tuh, habis dong suka bilang adik song apa-apa. Sampai rumah, semua bantu mama topok kebun, kes bersihkan kebun, habis itu petik asam, petik biji jambu menteng. Tahun ini kami mendampingi 4 anak korban trafficking, yang 2 anak itu memang usia masih anak-anak sekolah, dan setelah kami proses, kami mencoba mendampingi dan juga kami sekolahkan lagi di Kupang dan dia tinggal di sini. Setelah itu dalam perjalanan waktu 1 semester mereka memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, itu di daerah Ampoang. Karena kami mendengarkan suara korban yang utama dan mereka memang tidak mau sekolah dan mau pulang dengan alasan mau membantu orang tua, mau cari pekerjaan. Akhirnya kami dalam proses, meskipun kami sudah mendampingi, tapi akhirnya mereka tetap keputusannya keluar dari sini. Akhirnya kami serahkan ke orang tua dan kami antar ke Ampoang, ketemu kedua orang tuanya. Setelah itu yang 2 lagi mereka didampingi, dan dalam pendampingan itu kami juga memberikan pekerjaan untuk pemulangan jenazah. Selama ini, tahun ini ada 34 jenazah yang kami layani dan kami sudah antar sampai ke kampung halamannya, bekerja sama dengan jaringan yang ada di Kupang ini. Dan saat ini ada 4 jenazah yang masih dalam proses untuk pemulangan karena masih menunggu jadwal pesawat selanjutnya. Yang pertama terkait penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, di mana pada saat pandemi COVID-19 ini semua proses penempatan dihentikan untuk sementara sejak bulan Maret tahun 2020. Kemudian terkait dengan bagaimana mereka itu pulang ke Indonesia dan apa saja yang mereka perlu akses di dalam negeri, tentu saja yang kita harapkan adalah pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan nasional, baik itu di sektor ketenagakerjaan seperti kartu prakerja, kemudian sosial dengan PKH-nya, dana desa, dan seterusnya, itu bisa diakses. Untuk kepulangan atau jumlah kepulangan atau pemulangan sepanjang tahun 2020 ini sejak Januari sampai saat ini ada 318 orang. Kalau ditambah lagi dengan jenazah itu mencapai 40 orang yang dipulangkan, sehingga kalau kita lihat semuanya itu berjumlah 358 orang. Ramalan apakah akan ada peningkatan perdagangan orang pasca COVID di negara-negara penerima migran Indonesia? Untuk menjawab ini, kita harus mengacu kepada informasi yang kami dengar tentang kebijakan negara penerima. Buruh migran atau pekerja migran dari Indonesia terbanyak adalah di Malaysia, dan berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa telah negara Malaysia
telah mengeluarkan suatu surat edaran yang telah menghentikan penerimaan buruh migran dari Indonesia ke negaranya. Implikasinya adalah bahwa ini akan mengurangi jumlah pekerja migran yang akan masuk ke Malaysia. Itu berarti bahwa angka perdagangan orang juga akan menurun. Tapi apakah akan begitu? Saya kira tidak. Oleh karena apa? Karena upaya-upaya untuk masuk ke negara Malaysia melalui jalan-jalan tikus atau jalan-jalan alternatif itu pasti akan ada. Mengapa demikian? Oleh karena kebutuhan untuk sektor domestik, untuk pekerja rumah tangga itu masih ada, walaupun negara sudah membatasi atau menghentikannya. Yang kedua adalah pekerja untuk sektor perkebunan itu masih tinggi dibutuhkan di sana. Ini yang akan membuka kemungkinan peluang untuk perdagangan orang dari Indonesia masuk ke negeri Malaysia itu akan sangat besar. Yang pertama adalah Rumah Harapan akan melakukan penyadaran publik tentang surat edaran penutupan negara Malaysia bagi tenaga migran yang akan masuk ke Malaysia, dan kemudian berkaitan dengan apa implikasi dari surat edaran itu bagi perlindungan mereka di luar negeri. Yang kedua adalah Rumah Harapan akan melakukan advokasi kepada pemerintah daerah, terutama pemerintah di mulai dari tingkat desa, bagaimana pekerja migran purna migrasi, yaitu mereka yang sudah kembali itu mereka boleh memperoleh hak-hak mereka di desa, termasuk juga bantuan-bantuan sosial, perlindungan-perlindungan sosial, sehingga mereka bisa punya sesuatu untuk melanjutkan hidup mereka di kampung halaman.